Maayong gabi sa tanan, magmukbang ta karon. Akong sudan karon mga kapatid, unsa ni kanang bag-o ko nanulo karon. Ang akong gisulo karon nga tawag ani, balaki ba. Shout out day ko kay Dan Alikaba Minisio labi na kay Greg Bells Apiki Vlog. So nagluto ko karon og balaki akong gisulo karong gabi una. Mga alas 11 na sa gabion. So akong giluto ko na akong gi-adobo. Amot unsang klase na pagka-adobo ni pero lami man gyapon kay naihalang mga akong gibutangan og halang lami ni magkinamota nga labi nag walay hugas. Magkaon tag way hugas ba. Ba? Mukbang ka mukbang. Medyo halang sa niya na pa ito tuba dire nga pinakalaming tuba. Diba, safety kayo. Layo sa igit. Doon sa sakit. Doon sa sakit.